Ayan. Matanggal talaga yung itsura ko ha, tara. Ayan, kumuha na siya ng kanin. Ayan, pang-view pang ganun. Pus pang ganun. Ayan, Pansit. Pansit. Pampahaba na. Chop suey. Chicken kaday. Hindi ko alam kung ano yun. Ito, spaghetti guys. Pritong isda. Ano pa yan? Sinigang. Munggo. Pinakbet. Nilagang baka. And juice. Ayan. Ayan, may ganyan pa. Wala na.